हेलो हाय मु आपन प्रिय सुजित गवर्नमेंट जॉब इनफॉरमेशन चैनल को आपन स्वागत जनाऊँगी। आज आपण मैंने देखिपे ओडिशा सबऑर्डिनेट स्टाफ सिलेक्शन तरफ पोस्टटी बाहरी जाइए। आपण देखिपे ये 2629 पोस्ट बाहरी जाइए। पोस्ट बहु दिन है पिला माने अपेक्षा करते पोस्ट नोटिफिकेशन आसु नथिला। प्रति मासरे सर्ट नोटिफिकेशन आसूला यह पुणी नेक्स्ट मंथ को एक्सटेंशन हो जाऊला। बहु प्रतीक्षार अंत घटी फाइनाली ये पोस्ट अप्लाई करने डेट बाहरी जाइए। वीडियो रे आपण माने देखिपारे केबे पोस्टटी अप्लाई करेंगे आबे आपण ता एंड डेट अच्छी को पिला माने अप्लाई करें को वर्गर शिक्षक मैंने अप्लाई करें ये वीडियो रे आपण डिटेल्स देखिपारे। चलते वीडियोटी स्टार्ट करने पूर्व आपण वीडियोटी प्रथमे लाइक करूँ, चैनल को सब्सक्राइब करूँ और ये वीडियोटी सांग मान मध्य शेयर करूँ। चलते आम देखा देखु प्रथमे आम ओडिशा सबऑर्डिनेट स्टाफ सिलेक्शन तरफ आमर ये पोस्टटी बाहरी जाइए। 2629 टोटाल पोस्ट बाहरी। यह पुणी OSSC जो कहूए OSSC ता माध्यम परीक्षा हम यह ऑनलाइन परीक्षा हो पारे। देखु आपण मैंने देखिपे ये अप्लाई डेट रही 10/9/2024 टू 5/10/2024 मध्य आपण अप्लाई करें। तापर आम कौन रही देखु देखु ये टीजीटी आर्ट्स टीचर अप्लाई करें, टीजीटी PCM टीचर अप्लाई करें, टीजीटी CBZ टीचर अप्लाई करें, हिंदी टीचर अप्लाई करें, संस्कृत टीचर अप्लाई करें। आप देखिपे फिजिकल एजुकेशन टीचर अप्लाई करें। ये जो टीजीटी PCM टीजीटी आर्ट्स टीजीटी CBZ टीचर मान रहे आउ हिंदी टीचर और संस्कृत टीचर से देखो सैलरी रही 35,400 बेसिक पे। तापर लेवल रही 9 रही। देखिपारे आपड़ से फिजिकल एजुकेशन टीचर, सेवक सेविका, ट्राइबल लैंग्वेज टीचर विभिन्न प्रकार ट्राइबल लैंग्वेज अच्छी से बेसिक पे रही 23,600 लेवल 6 रही। आउ कौन रही से एज क्वालिफिकेशन कौन रही। एज क्वालिफिकेशन आप देखिपे देखु ये 21 एज कंपलसरी रही। 21 रु स्टार्ट हो 21 एज रु स्टार्ट हो 38 वर्ष पर्यंत अप्लाई कर पुणी कौटू 1/1/2024 डेट लाइन धरा हम ताहा पुणी कौन बोर्ड सर्टिफिकेट अनुसार। क्वालिफिकेशन कौन रही देखु आपण कैंडिडेट मस्ट आर्ट्स हो, कॉमर्स हो कि साइंस हो, बैचलर डिग्री कर दरकार कि शास्त्री हो, संस्कृत हो। यहाँ पुणी कौन 45% निहाती भाव रखि दरकार। टीजीटी आर्ट्स में देखु आउ कौन BA BEd कर आवश्यकता रही 45% आवश्यकता रही कंपलसरी। तापर से देखिपे PCM टीचर सेमती रही साइंस बीटेक BE रे आप ग्रेजुएशन करते BEd करते कौन 45% रखि आवश्यकता रही। सेमती देखिपारे CBZ टीचर CBZ टीचर आप 45% रखि दरकार। NCT रेकग्नाइज होता दरकार, BEd रखा दरकार। हिंदी टीचर मानी सेमती क्वालिफिकेशन आप देखिपे। तापर संस्कृत टीचर आप देखिपे। तार फिजिकल एजुकेशन टीचर BPED CPED MPED कर आवश्यकता रही।
OSST ମଧ୍ୟ କମ୍ପଲସରି ପାସ୍ କରିଥିବା ଦରକାର। ସେମିତି ସେବକ ସେବିକାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ +2 କରିଥିବା ଦରକାର, CT କରିଥିବା ଦରକାର, OTT ପାସ୍ କରିଥିବା ଦରକାର। ସେମିତି ଟ୍ରାଇବାଲ୍ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ +2 କରିଥିବା ଦରକାର, CT କରିଥିବା ଦରକାର, OTT ପାସ୍ କରିଥିବା ଦରକାର। ଆପଣ ଆର୍ଟ୍ସରେ ହେଉ, ସାଇନ୍ସରେ ହେଉ, କମର୍ସ ହେଉ, ଆପଣ ଏ ଟ୍ରାଇବାଲ୍ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଜାଣିଥିବା ଦରକାର ବା ସବଜେକ୍ଟ ଥିବା ଦରକାର ଆପଣ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଏଜ୍ ରିଲାକ୍ସେସନ୍। ଏଜ୍ ରିଲାକ୍ସେସନ୍ SC ST ଆଉ SC BC ପାଇଁ ରହିଛି 5 ବର୍ଷର ରିଲାକ୍ସେସନ୍ ରହିଛି ଏଜ୍। ତାପରେ PWD ଓମେନ୍ PWD ମାନଙ୍କ ପାଇଁ 10 ବର୍ଷ ରହିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ସବୁଥିରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଓମେନ୍ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରଖୁଥିଲା 10 ବର୍ଷ, କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ରଖିଛି ଓମେନ୍ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ 5 ବର୍ଷ ରଖିଛି ଏଜ୍ ରିଲାକ୍ସେସନ୍। ଦେଖନ୍ତୁ ସିଟିଜେନ୍ ହେଇଥିବା ଦରକାର, ମଷ୍ଟ ବି ଗୁଡ୍ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ହେଇଥିବା ଦରକାର। ନର୍ମାଲ୍ ଜିନିଷ ସବୁ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ଯେଉଁ ରହୁଛି କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ସେମିତି ନର୍ମାଲ୍ ଥିବା ଦରକାର। ଆପ୍ଲାଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପ୍ଲାଇ ମୋଡ୍ କେଉଁଥିରେ, ଅନଲାଇନ୍ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣ ଆପ୍ଲାଇ କରିପାରିବେ। ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ପ୍ରଥମେ କରିବେ, ତାପରେ ଅନଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପ୍ଲାଇ କରିପାରିବେ। ଅନଲାଇନ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଅନଲାଇନ୍ ଆପ୍ଲାଇ କରୁଛନ୍ତି ତାହା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇବି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଦେଇଛି ଆପଣ JPG ଫର୍ମାଟ୍ରେ 20ରୁ 50 kbpsରେ ହେଉଥିବା ଦରକାର ଫଟୋ। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରହିଛି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣେଇବି, ଡିଟେଲ୍ସ ଜଣେଇବି। ଆଉ କ'ଣ ଡକୁମେଣ୍ଟ କ'ଣ ଦରକାର ହେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ଅରିଜିନାଲ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଡକୁମେଣ୍ଟ କ'ଣ ଦରକାର ହେଉଛି, SC ST ଦରକାର ବି, SC ST ଦରକାର କି SC BC ହେଇଥିବା ଦରକାର। ତାପରେ 10th +2 ଦରକାର। ତାପରେ NCT ରେକଗ୍ନାଇଜ୍ ଟ୍ରେନିଂ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଯେଉଁ ଅଛି ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଦରକାର, ଟ୍ରେନିଂ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦରକାର। ଆଉ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ରହିଛି, ଆଉ ଯଦି ଯେଉଁ ପିଲା CT BED କରିଛନ୍ତି, OTT OSST ପାସ୍ କରିଛନ୍ତି ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଦରକାର। ଯାହାର ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ କାଟରେ ଆପ୍ଲାଏ କରୁଛନ୍ତି ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ କୋଟା ଦରକାର। ତାପରେ ରେସିଡେଣ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦରକାର ମଧ୍ୟ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଦେଇଛି ଭଲ ଜିନିଷ, ରିଟିନ୍ ଟେଷ୍ଟ ସାଲ୍ ବି ହେଲ୍ଡ ଇନ୍ ଅଲ୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ। ସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ହେବ ରିଟିନ୍ ଟେଷ୍ଟ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ କ'ଣ ମାର୍କ ପଡ଼ିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି TGT ଆର୍ଟ୍ସ, ସାଇନ୍ସ ଆଉ CPZ ଆଉ ହିନ୍ଦୀ, ସାଂସ୍କ୍ରିଟ, PET ସେବକ ସେବିକା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ପେପର୍ 1 100 ମାର୍କ ରହିଛି, କେତେ 1.5 ଘଣ୍ଟା ରହିଛି। ତାପରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଜେନେରାଲ୍ ନଲେଜ୍, ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଜେନେରାଲ୍ ନଲେଜ୍ ରହିଛି, ଜେନେରାଲ୍ ନଲେଜ୍ ରହିଛି, ରିଜନିଂ ରହିଛି, ଜେନେରାଲ୍ ନଲେଜ୍ ରହିଛି, ଆଥଲେଟିକ୍ ରହିଛି, ଆରିଥମେଟିକ୍ ରହିଛି, କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର୍ ରହିଛି, ରିଜନିଂ ରହିଛି, ଇଂଲିଶ ରହିଛି, କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଆବିଲିଟି ରହିଛି, ପେଡାଗୋଜି ଏଜୁକେସନ୍ ରହିଛି। ତାପରେ ପଲିସି ଆଣ୍ଡ ଇଭାଲୁଏସନ୍ ରହିଛି। ଏଇଟା କ'ଣ କମ୍ପଲସରି ପେପର୍ 1ଟା ସମସ୍ତମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରହିଛି। ତାର ପେପର୍ 2 ସବଜେକ୍ଟ କାଟେଗୋରୀ ଅନୁସାରେ ରହିଛି ମଧ୍ୟ କ'ଣ ପେପର୍ 2 ରହିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଯିଏ ଆର୍ଟ୍ସ ତାଙ୍କର ହିଷ୍ଟ୍ରି ରହିଛି, ଜିଓଗ୍ରାଫି ରହିଛି, ପଲିଟିକାଲ୍ ସାଇନ୍ସ, ଇକୋନୋମିକ୍ସ, ଇଂଲିଶ, ଓଡ଼ିଆ। ଆଉ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ରହିଛି, ଯିଏ PCM ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଫିଜିକ୍ସ, କେମିଷ୍ଟ୍ରି, ମ୍ୟାଥ୍ ରହିଛି। ଆଉ ମଧ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ ଯିଏ CPZ ତାଙ୍କ ପାଇଁ କେମିଷ୍ଟ୍ରି, ବାୟୋଲୋଜି ରହିଛି, ଆଉ ବଟନି ଜୁଲୋଜି ଦୁଇଟାକ 100 ମାର୍କ, ସବୁ 100 ମାର୍କ ଦେଖନ୍ତୁ। ତାପରେ ହିନ୍ଦୀ ଟିଚର୍ ପାଇଁ ହିନ୍ଦୀ ସବଜେକ୍ଟ ହିନ୍ଦୀ 100 ମାର୍କ, 1.5 ଘଣ୍ଟା ଟାଇମ୍ ଦେଖନ୍ତୁ। ତାପରେ ସାଂସ୍କ୍ରିଟ ଟିଚର୍ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେମିତି ରହେ 100 ମାର୍କ, 1.5 ଘଣ୍ଟା ଟାଇମ୍। ଆଉ ତାପରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ PET ଟିଚର୍ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରହିଛି ମଧ୍ୟ 100 ମାର୍କ, ତାପରେ 1.5 ଘଣ୍ଟା ଟାଇମ୍ ରହିଛି। ଫିଜିକାଲ୍ ଏଜୁକେସନ୍ ରିଲେଟେଡ଼ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ତାପରେ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ରହିଛି, ସେବକ ସେବିକାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସେମିତି 100 ମାର୍କ ରହିଛି, 1.5 ଘଣ୍ଟା ଟାଇମ୍ ରହିଛି। ପେଡାଗୋଜି ଇନ୍ ଇଂଲିଶ ପଡ଼ିବ, ଓଡ଼ିଆ ପଡ଼ିବ, ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ ପଡ଼ିବ, ଏନଭାୟରନମେଣ୍ଟ ଷ୍ଟଡିଜ୍ ଉପରେ ପଡ଼ିବ। ନେଗେଟିଭ୍ ମାର୍କିଂ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ 1/3 ରହିଛି।
रेलवे जमी 1/3 नेगेटिव मार्क सेमती रही। देखिपे आप सब डिटेल्स रही। आपण 10 तारीख रे अप्लाई हे जेबे मुझे अप्लाई करला बेले आपको कहीदेवी। देखो ये केतेटा केते वैकेंसी रही डिटेल्स अच्छी आप देखिपे वैकेंसी अच्छी कौ जिले केतोटी कौन पे रही पोस्ट देखिपे। डिटेल्स कहूनी आप देखिपारे हिंदी टीचर पे केते फिजिकल एजुकेशन टीचर पे कोड केते रही सेमती संस्कृत टीचर मान केतेटा कौट रही पोस्ट तापर संस्कृत टीचर पुणी रही आर्ट्स टीचर मान आसला आर्ट्स टीचर मान सब जिले रही सीबीजे टीचर मान रहा तार पीसीएम टीचर मान रही तापर सेवक सेविका मान एमती विभिन्न ट्राइबल लैंग्वेज रही। देखिपे आप पोस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में देदेवी लिंक टी आप डायरेक्ट पीडीएफ टी डाउनलोड करेंगे। देखो टोटाल 2629 पोस्ट सब पोस्ट मिसेक। जदि आप भिडियोटी भल लगी आप चैनल को सब्सक्राइब करूँ आउ लाइक करूँ भिडियोटी आ सांग मान शेयर करूँ। धन्यवाद।